Prijatelj mi je jedan predstavnik u zgradi u kvartu gdje su išli su povećanje priča. Znači sami su krenuli ovu foru, moraju naravno krov curi, jel? Treba krov riješiti, pa treba lift, pa čekaj. Kome ne curi više krov? Ne, pa i sad i rekli su, gledaj, moramo ići dići, ne znam, euro 20. Ne mogu, nemam naš penzija, pa znate kako su troškovi. Ok, gospodin, nema problema. Ja ću za tebe plaćati tvoju pričuvu, ti meni prepišiš stan, kaže mi moj friend. A ne, to je za moju djecu. E, pa tu sam te čekao, neka djeca plate. Ako ti nemaš, neka ti oni pomogu. Novi zakon o upravljanju i održavanju zgrada koji je stupio na snagu početkom ove godine, 2025. donosi značajne novosti u uređenju suvlasničkih odnosa i upravljanja stambenim zgradama. Što sve donosi novi kućni red, da li uopće novi, i na što se odnosi regulacija postavljanja elemenata na pročeljima, famozne klime. Kako će stanarima pomoći OIB, znači još jedan OIB ćete dobiti, znači pravna osobnost zgrada, i hoće li novi režim za kratkoročni najam utjecati na cijene nekretnina i cijene najma. Trebaju li se građani pribojavati strogih kazni za kršenje odredbi zakona i tko će ih kontrolirati? Puno praktičnih pitanja za sve vas koji ste suvlasnici u stambenim zgradama. O svemu tome danas ćemo razgovarati s Tomislavom Jukićem, ravnateljem uprave za provedbu stambene politike, kvalitetu stanovanja i komunalno gospodarstvo pri Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva, državne imovine, jedno veliko odgovorno ministarstvo, i Tinom Bašićem, savjetnikom s platforme Zgradonačelnik HR ako se ide na internet, inače zgradonačelnik. Ali vrijedi jedna i druga. Može i c i č. To sam išao provjeravati. Znači, ako ovi naši stari gledatelji utim kao zgradonačelnik, otvorit će se, doće do informacije. Tako. Tomislave, 9 mjeseci smo de facto prošlo od stupanja zakona na snagu. Obično skandinavske zemlje, Nizozemska, koja kažu rade evaluaciju nakon 9 mjeseci što je bilo dobro, što je pošlo po zlu, što bi trebalo mijenjati. Gdje smo i koji su sljedeći koraci? Što čeka suvlasnike? Što čeka sve nas koji imamo stanove do kraja godine? Da, zakon je stupio na snagu 1. siječnja ove godine. Nekako sa stupanjem zakona na snagu u prvi plan su isplivale te zabrane. Znači ograničenja što se tiče klima uređaja, ograničenja što se tiče zatvaranja balkona, mislim iako je zatvarati balkone bilo ilegalno i prije stupanja na snagu. Kućni red je uvijek bio isti, mislim, i kućni red ne treseš susjedu na balkon, nije se trebalo tresti ni prije. Ne? Da, iznenadili bi se. Ali to prije ti je bilo pitanje opće kulture, a ne propise zakona, nažalost. Pa izgleda da moramo donijeti da oni konji koji su bili na Mamutici, sjećate se one slike konji na Mamutici, kad se gradila Mamutica, sad su neki, da ne kažem, u Mamutici. Da, i što je bilo treće? Kratkoročni najam, on je odnio svu pažnju na početku godine. U ovoj fazi provedbe zakona u stvari dolazimo i do benefita polako. Trenutno je najaktualnije pitanje ovih registara zgrada i dobivanja OIB-a za svaku zajednicu suvlasnika. To ćemo sigurno kasnije se još vratiti na tu temu, ali to je nešto što je dosta velika promjena i gdje već u stvari kasnimo za Europom debelo, a jako će nam puno pomoći u sudskim postupcima i upravnim. I prošli tjedan su izašli u javno savjetovanje ovi programi uređenja pročelja i programi ugradnje dizala. To se očekuje do sljedeće godine da krene provedba, javni poziv i provedba. U toj smo fazi. Što se tiče evaluacije, imamo IMIT u Hrvatskoj. Ne provodi se toliko često, ali mislim da je ovaj zakon toliko bitan da bi stvarno to trebali provesti. Vidjeti koje stvari možemo unaprijediti u primjeni ovog zakona. Da li nekako mi se čini da ta evaluacija bi trebala doći tek za 1 godinu, 2 dana. Sad nema smisla, jer pazi, mi 30 godina nismo imali zakon koji uređuje zgrade. Ili bilo kakvo ophođenje u zgrada. Imamo se zakon o vlasništvu, drugim stvarnim pravima, kako mnogi kažu ustavni zakon, i te sve neke stvari, koje je stupio na snagu od 1997. Imali smo sad tu neke uredba o održavanju zgrada, koja je bila tako kakva je od 1997. I tu su bili neki zakoni koji su ponegdje spominjali predstavnika suvlasnika zgrade, suvlasnike, tipa zakon, ne znam, o energetskoj učinkovitosti, ima jedan zakon, pa ima nešto u zakonu o gradnji sitno, ali to se bilo nekako sporadično, ponekad ponegdje. Sad smo prvi put dobili zakon koji regulira odnose unutar zgrade, jel? I sad 30 godina toga nije bilo. Spomenuo se bio kućni red. Kućni red je prestao postojati raspadom Jugoslavije. Jer realno tad si imao kućni red kojeg su ljudi bili odgojeni. Pa uvijek je bio 2 do 5. Svi znamo da je kućni red 2 do 5. Pa ljudi su bili odgojeni tako. Znači, profesor sa arhitektonskog fakulteta mi je jedanput rekao, ima jedna knjižica iz 60. godina, priručnik za nove stanare u zgradama, kad su ljudi dolazili sa ruralnih područja i selili se u Zagreb, tada je bilo masovno naseljavanje, dobivali su priručnik, knjižicu kako se ponašati u zgradi. I tako su ljudi učili. Jer ne možeš temat u 8 navečer. Recimo, meni isto iza 8 bilo kakav rad nedjeljom. Tako je.
Tako je. I onda tu je nastao problem. I sad, kad došlo to privatno vlasništvo, kad je javno nestalo, ono je društveno, kućni red je ostao samo jedna ploča na zidu zgrade koja je, ako je se neko držao, ako nije zapravo nikom ništa. Ali u biti tu su se dosta ismijavali, ali to je de facto prepisani taj stari nekako neke navike više manje koji su bile uvriježene, ajmo reći su stavljene u kućni red propisane sad, dodani možda neki ovi moderni elementi, ali koliko sam shvatio, recimo ja sam negdje putovao za Split i Radio Dalmacija, voditelji su cijeli dan, voziš se 3 ure, oni se sprdaju 3 ure kao bit će kućni red. I sad ne smije stres, tepih čovjeku na balkon ispod. Pa to je opća kultura, mislim, i takve neke stvari. Ali očito smo morali sve to izdefinirati. Je li tu ima nešto revolucionarno što je ljude šokiralo ili smo na to naučeni, oni koji su godinama? Hoćeš ti ću ja? Pa što se tiče revolucionarno, nešto ljude baš iznenadilo, mislim da nije, odnosno nije trebalo. Ali sad se možemo... Ali ima jedna stvar, kazne. Znači, kućni red je propisao da može biti kazna od 500 do 500 eura. Ok, nije sad, možemo dotaknut ćemo se i toga. A toga do sada nije bilo. Ok, znači da možeš prijaviti susjeda koji ti trese... Pa nije baš tako jednostavno. Ali to je taj dio koji je novi, da se u stvari može skupiti potpisi na razini zgrade, da taj susjed koji uporno krši kućni red da plati nešto u priču. Koji baca čikove na ove naše rolete i takve klasične stvari. Da, i koji ima stalno, tulume ili koji drži uporno ormar ogroman na hodniku. To su se zezali. Tulum, kao ne može se više držati tulum. Pa uredno da se najavi i kaže susjed imamo zabavu, malo ćemo ugalamiti, ne? Pa to je stvar opće pristojnosti bilo, znaš, mi imamo WhatsApp grupu u mojoj zgradi, recimo, masu zgrada ima tako. Znači ti si predstavnik zgrada, to malo se mi kasnije predstavljamo, a ti si, znači, i predstavnik sam, i na portalu i predstavnik si svoje zgrade. A to je, mislim, nisam ja jedan, to masu zgrada u Hrvatskoj imali WhatsApp grupe, Viber grupe, Facebook grupe, bilo kakav nekakav način komunikacije, gdje ljudi inače kažu, evo, dragi susjedi, evo, moj susjed je prije par mjeseci, sin mi slavio 18. rođendan, tog i tog dana, bit će, 18. Pa naravno da nećemo čovjeku za policiju ponoć, mislim, čovjek je, dijete postalo čovjek, odrastao muškarac, punoljetan, razumiješ? I zašto bi, ali nas obavijestio. I to je bilo sasvim normalno. To bi trebalo biti Trebalo bi normalno. Ali dobro, znači, samo ajmo reći, kućni red uvodi to što bi trebalo biti normalno i sad se možemo na to pozvati. Dakle, možda neki susjed bi te tražio gdje je to pisalo ili gdje to stoji, pa se rekao, bilo bi nešto iz SFRJ, pa se nisi mogao na to pozvati, ali sad se svi možemo lijepo pozvati, zalijepiti i reći, stari, ne držiš se ili stara, ne držite se reda, imate kokoši, ne znam, nešto što ne smijete imati već u stanu, i to idemo rješavati. Znači, kućni red mi se čini jedan korak naprijed, kazne su isto tako dobro došle za one koji, jer prije bilo što mi možeš nekad i onda je nažalost kad si u kući odvojiš se, riješiš svoje papire, sam si svoj vlasnik. Kad si suvlasnik, tu smo svi koji moramo suodlučivati. Problem je prije bilo, ali tako tražilo se velika ili apsolutna većina ili potpisi svih za neke bitne stvari, sad to može biti većina, ali tako to je sad neka bitnija promjena. Pa je, dosta stvari smo smanjili, broj potpisa koji se mora prikupiti. Za hitne popravke je to na 30. Nužni popravak. Nužni je bez. Kako ne ide? Hitni je bez, ako je hitna pukla cijev. Moraš raditi, onda je to bez ikakvog potpisa. Nužni je trećina. Većina se odluka donosi nadpolovičnom većinom i postoji za par odluka kao što je kratkoročni najam, izbor predstavnika suvlasnika koji nije iz zgrade, suglasnost za najam za više osoba, to je 2/3 većina. I najveća od 80% je za baš velike investicijske ulaganja u zgradu. U pravilu je malo takvih investicija. Tipa lift. Lift smo smanjili namjerno. Lift smo baš propisali da je 50%, jer smo svjesni da je 80% skoro nemoguće prikupiti, a šteta je da naši stariji sugrađani moraju seliti iz grada, a ne mogu doći do lifta zato što neko ne želi potpisati za lift ili neko ne živi uopće u toj zgradi, ne može se doći do njega, ne može se skupiti potpis. Ili praktično ili ne želi snositi taj sudjelovati u troškovima. Još ima jedna stvar kod te 80%, dakle ako imaš neki zajednički prostor u zgradi, oni stari vešeraji recimo, što su postojali, i ako se to ide pretvoriti u stan za recimo najam nekome, onda je dovoljno 80% suglasnost ljudi, ali su u tom trenutku svi u zgradi suvlasnici tog stana koji se iznajmljuje. Apsolutno. Ali recimo još uvijek je ostala 100% većina, 100% potpisa se mora tražiti recimo ako imaš legaliziran stan, recimo ne znam u vlasničkom listu ti stoji 45 kvadrata, ti si ga legalizirao na ukupno 65. I sad bi tih 65 htio upisati u vlasnički list, treba ti 100%.
to je dalje ostalo. Praktično nemoguće, ne? Ali, mislim, znam da je praktički nemoguće, ali mislim da je pošteno, jer u principu to je neko koji je izašao s nekim kvadratima. Mijenjaju se suvlasnički omjeri. Znači, mijenja se neko koji ima 5% suvlasništva u zgradi, samo se smanji bubom bez veze na 3. Znači, to su stvarno stvari koje su ozbiljne. To je, makar bi to čak bilo dobro da se smanji, ali ostaje taj nekakav limit i zakon o vlasništvu. To je ono što ćemo vidjeti sa praksom. I vidjet ćemo sa praksom kako će to funkcionirati, jer 100% ja ne znam da rijetko koja zgrada u državi može skupiti. Uvijek ima jedan stan koji ima neriješene imovinsko-pravne odnose, pa ne znaš u stvari komu je vlasnik. Ne znaš uopće s kim priča. I ko može dati potpis. Da, i ko može dati potpis. Dobro, to su stvari koje ćemo vidjeti u praksu. Ali što vam je bio u stvari motiv? Motiv je bio što ovaj kratkoročni najam, što je bilo, što vas je najviše natjeralo uz ovaj registar? Kratkoročni najam je tu čak na kraju sporadična stvar bila. Mislim, mi imamo problem generalan na razini Hrvatske da niko ne shvaća da su stanovi privatno vlasništvo i da bi ih trebali održavati. Ali zašto to ne shvaća? Ja ne znam, malo sam možda premlad da uđem sad u genezu tog problema, ali mi se čini kad je privatiziran taj ogroman fond u društvenom vlasništvu u 90-ih, da su ljudi kupili te stanove za iznimno niske iznose i da nikad nisu shvatili da je to njihovo vlasništvo i da to vrijedi jako puno. Mislim, danas stan u centru Zagreba ili Splita vrijedi preko 5.000 eura po kvadratu. I sad, ako imaš takav stan tolike vrijednosti da ti je puno plaćati 1 euro po kvadratu, pričuje taj dio mi nikad nije sasvim jasan. Pogotovo što je to starija zgrada i što je stvarno treba održavati. Tako da to je bio glavni razlog da se taj zakon donese, da se zgrade stvarno počnu održavati kako treba. Jer mi smo imali potrese u Zagrebu i dolje na Banovini u kojima realno nije trebala stradati niti jedna osoba. Nije to ta magnituda da ljudi ginu od tih potresa. Ljudi su ginuli. Sreća da je bio lockdown u Zagrebu, pa da nisu te štete i ljudski životi bi mogli biti veći. Znači, kuće nisu bilo odgovarajuće održavane, makar je bilo više suvlasnika i tako. Znači, to s tim imate. Prošeći po Zagrebu, u bilo kojem gradu, pa živi kako izgledaju zgrade. Pa i ova gdje je ova curica stradala je bila baš nesređeni vlasnički odnosi. Sve nesređeno bilo. Prođimo, ako smo sad kod centra grada, prođi bilo kojim dijelom Ilice pa ćeš vidjeti, sve su to poslovni prostori koji imaju u komadu 400-500 kvadrata. Gdje su nosivi zidovi tim kućama? Tim zgradama? Gdje taj nosivi zid? Nije ona tako projektirana prije 150 godina. Normalno da kad je došlo tako, Tomislav dobro kaže, nije to magnituda koja bi trebala razoriti nešto, napravit će štetu, ali ne razoriti. Satralo je cijeli centar grada Zagreba. Samo zato što je neko uzeo, idem se ja spojiti, vidi ova kuhinja, ova blagovona, ne bi ja tu zid, ajde idemo. I naravno, tu je recimo zid, napravili su glupost. Kad se takve stvari radi, tu isto moraju dobiti suglasnost, jer kako recimo kad isto idu mica zidove. Ne smije taknuti nosivi zid. Ne smije ga taknuti bez odobrenja. Znači bez strojarskog projekta ne smije ga pogledati. To je bilo prije, samo što ljudi nisu bili svjesni. Posljedica. Netko je živio kat iznad i uopće ga nije bilo briga što dolje mu neko miče zid. Sad kad smo vidjeli taj potres, mislim da su ljudi postali svjesni i tako da to nije novost iz ovog zakona, to je već postojalo, samo je sad jasnije ipak da nekako se probudila svijest u ljudima. Dobro, ali kako ste doskočili zakon? Znači, koja je tu sad glavna promjena? Znači, što će ovaj OIB riješiti? OIB je sad skroz OIB je druga priča. Znači, ali kako ste doskočili ovome da se, znači, tom povećanom pričuvom? Obveznom pričuvom? Pričula se podigla. Pitanje je jel se trebala više podignuti, jer minimalan taj iznos pričuve ispada 36 eurocenti po metru kvadratnom. Što rekli, to je 22 nekako za neki stan od 60 kvadrata, ali tako 22 eura mjesečno. Je? Da, to je ako je novogradnja dovoljan iznos, ako je zgrada starija to realno nije dovoljan iznos. Ali može li neki umirovljenik, to je sad pitanje, može li umirovljenički par to izdržati, ali može li priuštiti živjeti u takvom stanu? Ali znaš šta je sad tu? Sad ulazimo u teme koje su jako triki. Znači uvijek ćemo imati umirovljenika koji može ili koji ne može platiti. I naravno postoje slučajevi ljudi koji jednostavno nemaju dovoljno prihode, odnosno dohodak da mogu takve nekakve stvari održavati. Vratio bih se samo sekundu ovo što Tomislav rekao za potrebu zakona, jer recimo je ova Vedrana Likant je na MBF-u kad smo sad bili na mom panelu rekla, ona u malo Vatikanu ima stvarno predstavnica jedna od 26 ulaza, jel? Znači 26 zajednica suvlasnika ima mali Vatikan. Znači, ajmo i to riješiti, je li može biti različiti upravitelj za svaki ulaz? Može. Ili ako može? To su meni tvrdili da ne može, ali znači svaki ulaz može biti.
hoćemo se vratiti na to kasnije da završiš ili... Pa probat ćemo paralelku, ali ona je rekla da pola malog Vatikana su stanovi koje su dobili, naslijedili, društveno vlasništvo, privatno vlasništvo, platio ga je realno kikiriki, jel? I nemate odgovornosti. Pazi, mi smo svoje stanove, ja sam suvlasnik isto svog stana, ja sam njega masno platio, platit ću ja njega još do penzije, ako ne i duže, jel? Ja znam koliko je to vrijednost, ali neko ko je dobio stan, on vjerojatno, glupo je generalizirati, ali on možda ne shvaća vrijednost toga stana i njegovu obavezu. Najveći problem je što, kad se meni ljudi javljaju na nas gradonačelniku, Ustav Republike Hrvatske kaže vlasništvo je nepovredivo, ali nitko ne stavi zarez tamo gdje stavljaju točku. Jer kaže Ustav, vlasništvo obvezuje. Naravno. To smo zaboravili. To je nama ovdje trojici jasno, ali ljudi kad malo sa ljudima porazgovaraš i kažeš nemaš ti šta ulaziti u moj stan, ja ću u svojim zidovima raditi što ja hoću. Možeš, tako je, u pravu si, ne smiješ taknuti vertikalne cijevi, ne smiješ taknuti odvodnu kanalizaciju, ne smiješ taknuti sve što je zajedničko, dakle bilo kakve zajedničke vertikale, ne smiješ taknuti nosivi zid. Pa ventilacija, ja sam to napravio 2 puta, pa išao sam u ventilaciju sa napom, ne? Dok mi onda nisam shvatio, nikog mi nije, meštri su rekli da to može, a onda je susjed u Mamutici zapalilo se, sve se izgorila, cijela vertikala izgorila jedanput i onda ljudi shvate da je to u stvari rizik, nešto što radiš, mi bar trebalo održavati ako već si napravio čisti tu masnoću i ostalo. Ali znači, ajmo riješiti prvo, ulazi mogu imati različit upravitelj. Recimo, ja imam isto tako 5 ulaza i nikog se ne možemo dogovoriti. Moglo se i prije. Je li to idealno? Po meni nije. Puno je bolje da jedan upravitelj upravlja sa cijelom zgradom. Međutim, ako se ne mogu dogovoriti, već i prije su se mnogi ulazi izdvojili i sad s ovim zakonom nije imalo nikakvog smisla da zanemarimo tu činjenicu koja na terenu postoji. Tako da smo odlučili da to na neki način ozakonimo, jer to je bila siva zona. Da. Neki upravitelji su vam dozvolili da odvojite ulaz, neki nisu. Ali bilo je recimo problem kod energetske obnove, cijela zgrada se mora javiti, ne može se javiti svih 5 ulaza. Sada da, 14. ne. 2014. kad je krenula energetska obnova, znači prije 11 godina, su isto krenulo se da mora biti cjelokupna cjelina. Jel? To ne možeš skupiti, nema šanse. I onda su u principu krenuli, moramo dozvoliti parcijalno po ulazima, jer ako sad ne dozvolimo takvu energetsku, barem ulaza, neće se nikad pokrenuti. I zapravo se institutom srama, kao što je rekao pokojni profesor Krajcer, došlo do toga, imaš u Karlovcu fantastične primjere, gdje imaš kompleks od, ne znam koliko je, 7 ili 9 ulaza, zgrada tak ima 7-9 ulaza. I sad energetska obnova je 14-15 krenula, prvo je napravio zadnji ulaz, onda je srednji, onda je četvrti, onda su 2019. ovi shvatili, pa čekaj, mogli bismo i mi, jer su ova 2 napravili, na kraju je zadnji koji je odbijao svih 10 godina energetsku obnovu, sad i zadnji ide. Dobro, ali sad to više ne može, sad energetska obnova ide isključivo samo ako postoji sve cijelina. Ali ti nisi slučajno krenuo s tim portalom s gradonačelnik, dakle ti si osjetio da je to i to je, ja mislim, bit svih ovih fondova koji moja struka, ali mislim da je malo podcjenjuju, da kad se nešto tako napravi da ljude treba informirati, znači cost benefit, znači što dobijaš, jer oni su svi vidjeli, ne samo da je lijepo izgledalo, nego su ovi svi nakon godine dana rekli nismo plaćali račune, ne trošimo plin više, temperatura mi je, jer energetska obnova je dizela uistinu, jer naše su ove zgrade rađene baš su one najgore kategorije. Cijeli ovaj Novi Zagreb je kad malo pogledaš energetske certifikate, loš. Dakle, samo s malom investicijom možeš dosta dići uštedu i automatski, ja imam susjede preko, svi su rekli, oni su jedini u ulici riješili i oni su presretni, vidi se da je dobro napravljeno, da se, vidi se kao na način kako žive da štede. I, znači, ta edukacija je jedan ključan element i kod ovog zakona ili već od prije. A ne znam kako ti to govorim. O zgradama se uvijek nekako sporadično razgovaralo. Ponekad. A zar nije to naš najveće bogatstvo? Znači, imamo taj podatak da 90% Hrvata po onom širem nekom gledanju Eurostata živi u vlastitoj nekretnini. Dakle, mi smo najveći bogataši u EU. Shvaćaš li koji je to paradoks? Znači, to je paradoks svih paradoksa. To je isto kod tržište nekretnina. Pada prodaja, pada transakcije, cijena raste. Tako ti je sa nekretninama. Dakle, svi smo vlasnici stanova. Jesmo li ih dobili, kupili, naslijedili. Ali ista odgovornost. Ali to ti je sada problem, o tome niko nije vodio računa. Kad smo mi pokrenuli s gradonačelnik, tad, znači to je bilo u principu u rujnu 2020. Tad se već godinu dana prije
sporadično počelo šuškati u zgradama, počelo su sjećati onih inicijativa za ankete, HGK je radio za ugradnje dizela, pa energetska obnova se počela, o tome se nešto počelo pričati i tako dalje. I su tad bili razdjelnici, tad je bila famozna. Razdjelnici su ti bili prije, dobro, 2017. sam ja postao... Ali to je bio skandal isto. Ali 2017. sam ja postao predstavnik suvlasnik u svojoj zgradi, onda sam ti ja krenuo sa, ok, neš ti biti predstavnik, kao ajde, znaš, i vidio sam neke probleme koje trebaš, ajde, jer ova dotadašnja predstavnica kaže, ja sam odradila energetsku obnovu, meni dosta. I tad sam ja krenuo u to, tad sam bio novinar u Lideru i sad gledam, ok, zgrade, šta ima zgrada, kako to funkcionira, ništa mi nije bilo jasno sad. Trebao sam ući u nekakvu tu srž problema, tematiku da vidim kako to funkcionira. S obzirom da sam bio novinar i čitanje bilance mi nije nekako bio problem. Shvatio sam, braco, meni ovo nije baš lako za shvatiti. Ima tu stvarno cijeli dijapazon stvari koje moraš imati u nekakvom, neću reći malom prstu, ali moraš ih znat. Pa kako će to shvatiti nekakva prosječna osoba koja je, ne znam, knjižničar, koji radi u knjižnici ili taksist ili sveučilišni profesor na, ne znam, filozofskom fakultetu. To nije tematika koja je lako shvatljiva. I u principu tad je zapravo gradonačelnik krenuo. Na početku si postavio jedno pitanje evaluacije i kao u principu najveće promjene ovoga zakona. Dvije su najveće promjene. Ovi registri o kojima ćemo razgovarati, a najveća promjena je ono što stvarno moram reći, o zgradama se napokon počelo razgovarati u javnom prostoru. Kao vrijednosti, kao nečemu što je vrijedno razgovara. Znači, upravo to. Dakle, stalno su, prilozi na televiziji, svako malo imamo neki prilog na televiziji, bilo koje. Imamo članke u novinama, imamo članke na portalima. Aktivnosti ministarstva su u ovom dijelu, tu je ona sad je i priuštivog stanovanja. Skočila posjeta za gradonačelnik. Inače ćemo stavit ćemo ti neki QR link. Može, jer mislim, mi nećemo 45 minuta, ovaj dio za televizije, mi moćemo proći, samo dodirnut ćemo neke teme. Tu ima puno praktičnih pitanja na koje vi već odgovarate godinama. Ne? Tako je, ali kažem, hvala na QR kodu, ali zgradama se počelo pričati. Javno se počelo pričati o zgradama, ne klasično susjedi iz pakla, provjereno i ove ostale emisije koje su snimali ljude koji žive u smeću. Počelo se o zgradama pričati kao o objektima, kao investicija, kao vlasništvo, kao obveza, kao život, kao nešto što nam je, mislim, mene su jedanput pitali kad smo bili na nekim sastancima, mene kolegicu Jasminu, pa kao, ko je vaša publika? Svi. Čekaj, pa brato, ti živiš? Di živiš ti? Pa u zgradi. Pa ti si mi publika, čovječe. I ti i teta koja radi na blagajni i ove koji je šofer u zetu. Jedna sto košta. Mi imamo super upravitelja u zgradi tu u Središću, Ede Murtića, kojeg onako baš nam šalio one oštre mailove, ali čovjek se dao cijeli dao. Upravitelj ili predstavnik? Predstavnik suvlasnika, ali on je promijenio upravitelja. Znači došao je, imenovan, promijenio upravitelja uz druge i sad smo konačno taj plato sredili. Ali on je, čovjek je isplanirao sve, skupljio novce 3 godine da možemo nešto kredita. To je cijeli biznis kad moraš riješiti negdje curi parkiralište. Nije to mala stvar, makar je nova zgrada, ide sve u garaže. Ali ajmo da, koji su nam bili, pa ćemo ovim zajednicama, jer smo već na pola, ide nam brzo vrijeme, pa ćemo o ovom registraciji i ovom, mislim da ljude zanima možda ovo ograničenje, ovo što smo imali probleme sa stanovi za strane radnike, vamo tamo, tu koliko treba sad, ajmo možda to završiti, koliko sad treba suglasnost stanara. Dakle, stanari moraju dati suglasnost na prenamjenu stana za nešto takvo. I za kratkoročni najam i za... Da, iako to službeno nije prenamjena, mi imamo jedan poseban postupak prenamjene stana i se stvarno može stan prenamijeniti u poslovni prostor, međutim, to je neko zakonsko rješenje koje niko ne voli koristiti jer onda ima poslovni prostor, nema više stana. Onda je cijena struje, sve plin je po drugoj tarifi. Tako da mi u stvari imali smo, pogotovo što se tiče tih smještaja za više osoba, neku sivu zonu gdje su u stvari useljavalo se u stambenu zgradu 5-10 ljudi u jedan stan koji uopće tome nije namijenjen i onda cijela zgrada pati, svi drugi suvlasnici pate radi tog jednog stana. Tako da to smo shvatili da moramo ograničiti jer da i ti ljudi koji žive u tim stanovima ne žive u ljudskim uvjetima, to nije human život i puno je bolje za njih da se maknu iz takvih stanova, da makar odu u kuću gdje imaju dvorište, da imaju mjesta za neki normalan prihvatljiv život. Zašto sam rekao sporadično? Nama se taj kratkoročni najam pojavio kao problem tijekom izrade zakona. Dobili smo jako puno primjedbi ljudi koji su rekli da ne mogu više živjeti u zgradama radi kratkoročnog najma.
Split je bio nekako žarište problema, ali dobivali smo mi mailove iz Zagreba, iz Zadra, iz Pule. Koji prigovori? Promet, buka, nered? Pa najčešće su prigovori bili što ti ljudi kasno rade check-in pa buče po hodnicima, u tim starim zgradama se to jako čuje da se praktički nemoguće spavati. Bilo je svakakve, bilo je zanimljivih, neki tih stanova za kratkoročni najam služe za, ajmo to nazvat, dnevni najam i sve one popratne aktivnosti. Aha, ima i toga, I onda smo dobivali čak snimke zvukova iz tih stanova, što mislim stvarno je nezgodno ako živite sa malom djecom u stanu i da to slušate. Čekaj, koliko ja znam, prostitucija nije legalna u Hrvatskoj. Ne mora nužno biti da je bila novčana transakcija uključena u taj postupak. Nego samo najam za ovako sat vremena, znaš. I tako 10 puta dnevno, I to je vrlo nezgodno. Mislim, neko ko živi ispod ne može. Mislim, mora ili prodati stan ili nešto pokušati. Tako da smo došli do tog nekog zaključka da u stvari to je aktivnost i djelatnost koja smeta druge suvlasnike i stanare zgrade i da bi trebali imati neku suglasnost. I išli smo s tih 2/3 suglasnosti, s tim da i neposredni susjedi koji ipak najviše pate od toga moraju dati suglasnost. To je, naravno, imamo i s druge strane ljudi koji su od toga živjeli i to vrlo dobro živjeli se bune. Imamo 100-tinjak, možda i 1000, nemam točan podatak, prijedloga za ocjenu ustavnosti. Baš po tom kratkoročnom najmu, da, udružili su se, mislim, logično, pa su svi poslali, tako da čekamo što će Ustavni sud reći na tu temu. Ono što je zanimljivo za taj kratkoročni najam, baš sam nedavno bio u Kopenhagenu na jednoj konferenciji o stanovanju u Europi i bili su zamjenik gradonačelnika Rima, Pariza i Barcelone su držali, bili su ovako na panelu, slično kao mi sada, i svi mole, ali doslovno mole Europsku uniju da se ograniči kratkoročni najam što prije. Jer što je, oni nemaju baš mogućnosti, država nema snage i sad u stvari samo čekaju kad će neko još od gore više im reći da se to ograniči. A mi poreza malo vidimo toga sve skupa kod država na kraju. Znači, da, to je sad možda druga tema. Ono što sam htio reći da mi smo u stvari kao država prvi napravili taj ogroman iskorak po tom pitanju. Jako je pao broj prijava za apartmanizaciju ove godine i mislim, još jedan ogroman broj apartmana ima kategorizaciju od ranije i oni imaju 5 godina za skupiti te suglasnosti. To je taj prelazni period. Dakle, neko ko je trpio do sad mora trpiti još barem 5 godina. Ja? A da, s druge strane, ne možemo ni mi kao država se praviti da se ništa nije dogodilo, da ljudi nisu i kupili stanove i uložili 100.000 eura. Ja mislim da je to, ali to je kompromisno dobro rješenje. Nama se činilo... Dotad će Ustavni sud odlučivati. Dotad će, i uglavnom, tako da je u stvari kroz izradu zakona radi primjedbi javnosti smo mi išli prema tom, a imamo i druge benefite od toga. Sigurno će i centri gradova oslobodit će se ti stanovi, postaće opet stanovi za dugoročni najam kako je to trebalo i cijela neka misija ove Europske komisije da se vrati život u centre gradova i sad će se davati sredstva za to, pa zato i ta obnova pročelja i liftova. Mislim da je to dobro i da bi bilo velika šteta da mi u Hrvatskoj to izgubimo. Imamo još jednu 1/3 smo ove televizijske emisije, super, rekao sam da ćemo imati previše tema, zato čitajte na za gradonačelnik HR. Zgradonačelnik. Svi kažu zgradonačelnik. A zgrada. Ali ajmo mi reći ono što smo htjeli u ovom prvom dijelu, pa ćemo odraditi još. Znači imamo registar zajednice suvlasnika, to je nešto što nas očekuje i to moramo mi platiti, opet koliko sam shvatio, izradu toga neće. Sad ovako, OIB je nešto što se već 10 godina traži. Znači ovaj zakon o upravljanju državnih zgrada nije novitet, on se krenuo opet još 14. ja mislim. Da su krenuli razgovori, radne skupine, pisanje, pa došla korona, pa se odgodilo, tako dalje. I taj OIB, ta pravna osobnost je nekako od početka, ja mislim, bila tu aktualna, koliko sam barem ja tako čuo. I sad će zgrade postati pravne osobe, da imat će svoj OIB. Dakle, zgrade ulazi ili... Zajednice suvlasnika. Zajednica suvlasnika. Dakle, ajmo pojednostaviti tako, imamo zgradu sa 7 ulaza, 7 predstavnika, 7 upravitelja, to će biti 7 zajednice suvlasnika. I bit će tu 7 OIB-a. Dobro. Ok. Jednog dana se možda udruže, spoje, možda ne, to je nebitno. Dakle, oni će imati sada pravnu osobnost. To je jako... zbog sudskih sporova, što stalno naglašavam kad god tome slavimo javni nastup, kažu pravni i sudski sporovi će biti jednostavni. Zašto? Ako ja sad hoću tužiti zgradu, jer mi je pala cigla sa krova, jel? Tužiš sve. Ja moram tužiti sve.
Netko proda, umre, promijeni se suvlasnik, cijelu tužbu se mora u principu mijenjati jer je novi čovjek. I sad ovrhe, onda će ovrhe biti puno lakše. Jer ja vidim, meni dolaze stalno informacije elektronički o sporovima u tijeku, tako sam shvatio da vodim ne znam koliko ovrha protiv ovih koji nisu plaćali priču. Tako, ali znači, ovrha, da, tako je, ali u principu ovrha je nešto što upravitelj je morao i prije, a po ugovoru kojeg imamo sa zgradom, sad je to zakonsko obveze. Da, znači, ali sad će zgrada ovršavati, dakle neću ja kao jedan od suvlasnika, to je ta razlika. Da, razlika je u principu tu deklariraš tko tu radi ovrhu, ali u principu model je isti zapravo. Isto, ali više nisam ja u sporu. Tako, nisi ti više kao ti u sporu. Lakše je, sad će biti, recimo imaš jako puno brojila od HEP-a na zajednička brojila koje ti imaju OIB-e koji glase ili na predstavnika, neko koji je živio tu 80-ih, 90-ih, ili na upravitelja. Što je u principu jako bitno, znaš, ako se plaća ili ne plaća zajednička struja... Koga ćeš tužiti? Koga će se ovršiti, jel? Ja. Mislim, HEP je to do sada radio način da su oni stavili nekakav unificirani OIB, tipa 5, jel? Pa da znaju da je to od zgrade, jer nisu mogli drugačije, jel? Pa glavna brojila ćeš imati OIB, znači lakše se može staviti ako zgrada ima svoje brojilo, jel? Tu će sad postati pitanje djelatnosti zgrade, jer zakon jasno kaže da zgrada može sudjelovati u pravnom, platnom, bilo kakvom drugom prometu, jer je temelj, OIB je nastao iz temelja zakona o udrugama. Da bi zgrada mogla dobiti OIB, a da nije udruga, u principu se poziva na zakon o udrugama i to je realno gotovo pa jedina nekakva poveznica sa zakonom o udrugama, ali tu sad imaš izvještaj, tu sad imaš, pazi, znači sada dolazimo u temu fiskalizacije 2.0, da sad ne opterećujemo ljude šta je s time, ali izdavanje i primanje e-računa, i davanje, znači ako zgrada ima najam zajedničkog prostora, recimo imamo kafić u prizemlju koji ima terasu gdje kafić plaća zgradi nešto u priču. Znači predstavnik de facto postaje direktor firme. Pa to je bila naša tema na MBF-u, vjerovo ili ne, ali da, u principu on postaje direktor, ali nema ovlasti direktora. Nažalost nema ovlasti, mislim nažalost s aspekta onih koji stvarno taj posao žele raditi direktorski u smislu menadžirat, koji žele upravljati. A opet na sreću, nažalost imamo one epitet, kako smo ih uvijek zvali, šerif, jel? Uvijek imamo tu taj epitet šerifa i dobro je da nema takve velike ovlasti da se spriječi eventualni problemi i sad dolazimo do te svijesti ljudi u zgradi. Ako je predstavnik ili netko radi problem, sada oni moraju reagirati. A to ste promijenili, znači uvode se kazne, obvezni sastanci, obvezni izvještaj, ili tako, to su neke promjene. I za predstavnika stanara možeš pozvati na red jer nije radio svoj posao, uzeo novce. Ne? Može se, da, nema prekršajne odgovornosti za njega u tom smislu, ali može ako je uzeo novce, može ga se donijeti odluka da ih mora vratiti jer nije dobro radio svoj posao. A ovo što je Tim govorio malo prije, ta fiskalizacija da se sad ne prepadne javnost, to se odnosi na zgrade... Nemojte novi naslov. To se odnosi na zgrade koje se bave nekom vrstom djelatnosti, znači iznajmljuju poslovne prostore ili iznajmljuju fasadu. Ili terasu. Znači one koji imaju gospodarsku djelatnost. Ovo koje je stambena zgrada, obično ono što nema ništa, to naravno ništa toga, to se ne treba bojati, dobro da si to... da smo to naglasili da ljudi ne moraju računi. Sad ćemo mi to staviti u šta je to? Sljedeći izazov fiskalizacija. Sad ćemo fiskalizirati struju. Ali recimo ono što sam htio naglasiti, dakle, svaki auto u Hrvatskoj je registriran. Svaka firma je registrirana, ima svoj... Auto puno poreza plaćaš. Svaki obrt je registriran. Svi imaju svoje nekakve registracije, zgrade nemaju. Mi do sada nismo imali uopće registar zgrada. Mi ne znamo koliko ima zgrada u Hrvatskoj. A što je ideja oko registra zgrada? Je li među ostalim tome da više ne radi popis stanovnika pa da to bude baza za taj popis stanovnika? Pa to će do jednom trenutku sigurno doći do toga, jer ti podaci će nam jako puno vrijediti što se tiče popisa stanovništva. A osnovna ideja da bi zajednica suvlasnika dobila OIB da mora biti u nekom registru. I to onda vodi Državna geodetska uprava i to je taj registar iz kojeg gdje se ona upiše da bi dobila OIB. A sad taj set podataka će se, nadam se, koristiti kasnije u popisu stanovništva da smanjimo te troškove. Mislim da je ovaj 2021. je trebao biti zadnji popis stanovništva, da bi u buduće Ministarstvo financija trebalo iz svih tih registara vući podatke koji će se u aktualnom trenutku osvježavati. I jedan od tih setova podataka će biti taj registar zgrada. Dobro, a što sad moramo napraviti? Znači morali se napraviti elaborat ili tako? Zgrada u principu suvlasnici i predstavnik ne moraju ništa, to je dužnost upravitelja. Dakle, upravitelj mora ispuniti, prvo mora zgradu
prvo mora sebe i ugovor koji ima sa tom konkretnom zgradom staviti u registar upravitelja. Taj registar upravitelja zapravo isto tako jedna od dobrih stvari ovog zakona, jer ćemo mi po prvi puta u Hrvatskoj imati popis upravitelja, značimo tko upravlja zgradama. Jer to mogu biti fizičke osobe što do sad nije bilo, zna se koji su firme. Tako, u Zagrebu je to holding, ali ima puno Zapad stan, raznih drugih manjih firmi, ali očito postoji fizičke osobe, jer tu ima neke računice ako si građevinac, održava zgrade. Da, i sad mi znamo zapravo, sad ćemo znati koliko ima. Sad mislim da zadnji podatak bio, ali to je sad od prije 2 tjedna, 180 ih, ja mislim, bilo u registru upravitelja. Da, 176 prije 2 tjedna još je malo narastao. Tako da ti je, znači to je, imat ćemo upravitelj. Sad, i onda upravitelj kad ubaci ugovor, dobije rješenje od geodetske uprave, može pristupiti registru zajednice i upisati zgradu unutra. I unutra idu podaci. Naravno adresa, vuku se podaci iz katastra, čestica. To se mislio, vuku se, ne prepisuje se, valjda. Ali nije to baš tako jednostavno. Recimo, zgrade koje nisu etažirane, zgrade koje još uvijek imaju nesređene te katastarsko-zemljišno-knjižne brojeve, moraju se upisivati ručno. Ja sam dobio priliku kod svog upravitelja, morao sam vidjeti kako to funkcionira. Ne mogu ljudima reći, gledaj, to ide ovako, ako to nisam radio. Moja zgrada nije u zemljišnoj knjizi, nema vlasničkog lista, nego u takozvane knjizi položenih ugovora. Ja sam sve morao ručno ubacivati. Zato što nije etažirano. I etažni elaborat zapravo ne pomaže. Znači ne možeš ti samo dignuti etažni elaborat za taj šematski prikaz. Ne, ali nije stvar, to je stvar šematskog prikaza. I brojeva i numeracije koje su one sastavili taj registar. Ali to sad u principu nebitno. Bitno je to da će zgrade se registrirati, odnosno zajednice suvlasnika će se registrirati. Upravitelji su ti koji moraju te podatke unositi. Bilo bi odlično i pozivam sve suvlasnike i predstavnike da upraviteljima pomognu što više mogu sa skicama, sa crtanjem, sa podacima koje fale, jer upravitelji nemaju sve podatke, ne znam, možda neko kupio stan prije, 2-3 godine pa nije rekao upravitelju ja sam moj vlasnik. Pa ajmo daj mu taj vlasnički list ili taj izvadak iz KPU-a. Ili uputiti na koga. Da. Tako, znači dati podatke ljudima, recimo ja nisam, nema OIB-a, znači možda nemaš OIB od čovjeka koji je vlasnik. Dosta ljudi na zemstvu sad isto imamo. Pa, naši koji su... Tako, ajmo, pomozimo upraviteljima da te podatke sakupe. Jedini izazov u cijeloj toj priči je što je ministarstvo reklo da upravitelji to moraju napraviti, što je super. Upravitelji će to napraviti, ali će to upravitelji naplatiti. I sad je to onaj izazov gdje se može čuti na društvenim mrežama, naravno, gdje je dulje na društvenim mrežama, ali se i po medijima počelo malo češće pričati. Dakle, da je došlo od toga da će građani platiti u konačnici ono što država nije napravila 30 godina, jel? Sad imamo razloge da je to u pravu, imamo razloga da to nije u pravu. I sad možemo o tome raspravljati sljedećih 5 dana. Nećemo vlasništvo i moramo se s njim... To moramo riješiti i sad, eto, sad tako je kako je, ali... Ima upravitelja koji to praktički naplaćuju, ima i koji naplaćuju dosta, tako da to treba pogledati ugovor s upraviteljima i kakav je, jer... Kažem, ogromne su razlike. Što mogu proizvodno naplatiti koliko hoće. Ali to ti nije redovna uprava. To je, mislim, općenito odnos zgrade i upravitelja je ugovorni odnos. Mi nismo, niti možemo propisati cijenu za pojedinu uslugu. A onda treba voditi računa da upravitelj zgrade bude onaj koji radi to kvalitetno pod broj 1. U maniri dobrog gospodara, što biste rekao prema svima. Ali i povoljno, ako neko uzme 2000 eura za unijeti te podatke u registar zajednica suvlasnika, a osim ako nije mamutica, mislim da je uzeo dosta velik novac za neki posao, tako da treba i predstavnik suvlasnika popratiti koliko. Ali to je taj dio odgovornosti, znači o puno stvari pregovaramo, ne pregovaramo o takvim stvarima. Došli smo ovih zadnjih 7 minuta, mi Špicu radimo inače u suradnji s portalom Pogled.hr koji je dio ove grupacije Media Solutions gdje je Novi list, Glas Slavonije, Glas Istre i Zadarski list, pa će oni svi objaviti ovaj blog, tako da će se moći čitati, tako da očekujte ovaj podcast, objavit će ga kao članak u subotu i bit će na svim njihovim kanalima, onda ćemo ići na lokalne televizije, tako možete očekivati puno upita novih nakon ovoga, ali ti si već tu poznat. Ja dobijam svaki dan. Što u ovome, znači ovih zadnjih 6 minuta imate još reći što bi htjeli da ode u eter, da svi vide što je još bitno. Tomislav, ako smo još nešto propustili. Pa mislim da je ovaj zakon donio neke ključne stvari što se tiče opće teme. Mislim da su ljudi, nadam se da su ljudi shvatili da su zajednički dijelovi zgrade naše vlasništvo i da svaki euro uložen u zajednički dio zgrade višestruko se odrazi na povećanju vrijednosti stana u kojem živimo. Što se tiče OIB-a, mislim da je to odlična stvar gdje realno mi već i kasnimo za Europom.
Sve praktički zemlje Europske države, članice Europske unije imaju to tako, na taj sličan način riješeno. Da, ali ajmo reći, tu jednu stvar koju moramo usporediti, Njemačku i Hrvatsku, dakle tamo je samo 47% u vlasništvu, tamo su sve to firme realno, jer to se iznajmljuje masovno i oni su imali interes to urediti puno prije nas, jer je neko upravljao sa svojim vlasništvom iznajmljivoga. A mi imamo, znači, skoro 90%, tu su postocima od 1-2% se razlikuje gledajući statistiku, a ne upravljamo time i tako da, došlo je vrijeme za to. Došlo je vrijeme za to, ali dobro, recimo u Italiji opet malo drugačija struktura, oni isto imaju porezne brojeve, odnosno OIB-ove u tim kondominijumima, Francuskoj, Belgiji, Poljskoj, čak i Srbija ima OIB, tako da mislim da je stvarno kasnili smo i to će biti ogromna stvar, ubrzat će postupke, olakšat će i nama kod države sufinanciranje nekih projekata, jer više ne potpisujemo sa stotinama vlasnika nego sa zajednicom suvlasnika, onda neće se pojaviti pitanje ovih potpora poduzetnicima, jer u svakoj zgradi ima jedan stan ili poslovni prostor koji je vlasništvo nekog trgovačkog društva. I onda imamo tu problem potpora, jer mi dajemo državni novac praktički izravno, mislim što je u jednu ruku smiješno, ali je objektivno tako. S ovim ćemo to izbjeći. I tako da to su velike stvari i te OIB-ove bi požurio sve predstavnike suvlasnike da pogledaju jesu li ishodili, jer svi budući natječaji za sufinanciranje od države će se vezivati isključivo na OIB. Znači ako hoćeš lifti, otkad? Već sad ili? 1.1. je rok da se unesu svi ti podaci u registre suvlasnika. Pa je li to realno, vidjet ćemo, ili realno, trenutno imam... Tin je sve rekao, imam podatak da je do sad 1% zajednica suvlasnika dobilo. Ok, znači loading do 100%. Mi smo, s obzirom da ne znamo koliko ima zgrada u Hrvatskoj, postoji jedan podatak u onoj dugoročnoj strategiji energetske obnove Hrvatske do 2035. pa 50. Jel? Tamo postoji broj 290,000, otprilike. Jel? Zgrada. I ministarstvo samo kaže to je sad broj o kojem mi možemo diskutirati je li točan ili nije točan, jer ni oni nemaju temelj otkud su to izvukli. Jel? Ali ako uzmeš broj kućnih brojeva u državi pa sad neke te omjere, mi smo na gradonačelniku otprilike pretpostavili da će biti između 500 i 620,000 zajednica suvlasnika u Hrvatskoj. To je naša nekakva procena. Sad, ako mi griješimo, stvarno smo ogriješili. Ja mislim stvarno da to je maksimum. Ali ja mislim da ispod pola milijuna neće biti. Evo, stvarno mislim da neće biti. Upravo zbog tih jedna zgrada 7 ulaza. Jel? I tu će sad do kraja godine, ne znam da li će se uspjeti, iskreno, ali dajmo sve od sebe da što više toga uđe, da dobijemo što kvalitetnije podatke, jer ovo je prvi put da stvarno popisujemo podatke koje do sada nikad nismo imali u državi. Znači, mi nikad nismo imali podatke kolika je zgrada, gdje je zgrada, kakva je zgrada, tko je u suvlasniku zgradi, tako da mi imamo etažno vlasništvo. Ok, ti sad klikneš na rakete zagrebačke, jel? One su etažirane. Sad ćeš kliknuti, dobit ćeš popis svih suvlasnika. I sad, ako imaš nekakve, službe koje trebaju nešto dati, znaš tko je na kojem katu, gdje se nalazi taj stan. I sad, ovo je jedna od stvari zašto taj šematski prikaz zajednica dobra. Dolazi do nekakvog požara, ne daj Bože, nekakve hitne situacije, službe će automatski znati, aha, to je stan S4 tu, ventil je tu, znači ubrzavat će se neke stvari, jel? I dobit ćemo napokon, ćemo znati gdje, s kom imovinom raspolažemo. Mi to sad nemamo pojma. Recimo, ako uzmeš zgradu od 10 stanova, znači to je ovaj iz Makarske upravitelj Korigom jedanput izračunao, baš smo imali jednu raspravu. Uzmi zgradu od 10 stanova, to je vrijednost imovine od 5 milijuna eura, plus minus. Što rade fond menadžeri sa imovinom od 5 milijuna eura? Kako se s njom upravlja? I koliko ti toga menadžera plaćaš, a koliko plaćaš upravitelja? To je stvar o kojoj mi moramo razgovarati. O zgradama se napokon počelo razgovarati. Napokon smo počeli shvaćati što znači zgrada. Jeste bili tema otvoreno mjesta? Jesmo, da, bio sam ja i gospodin Uhir smo bili jedan put. Ok, jednom bar, možda sad se ponoviti još koji put. Da, treba to ponoviti, ali... Mislim da je kratkoročni najam je bio isto tema. Kratkoročni tada isto bio tema, ali moramo urediti odnos u zgradi. Pa ne možeš ti u svom stanu raditi nešto što meni smeta ili ti u svom što meni smeta. Isto što ja ne smijem u svom stanu raditi nešto što tebi smeta. Mene su pitali rodbina, ja imam puno rodbina u Dalmatinskoj Zagori, i pitali smo pa kako to funkcionira život u zgradama. Ja sam rekao, slušaj, uzmi ovo selo gdje se mi sad nalazimo, ima 120 kuća. Sada zamisli da s njih svih 120 kuća staviš u jedan blok. I svi vi koji se volite i koji se ne volite, koji se mrzite, koji pucate jedan na drugog, stavite se u jednu zgradu sa 20 stanova. I sad se dogovorite kada pukne žarulja u prizemlju. Tko će popraviti?
i kakve će rasprave uslijediti, ili treba prokišnjava krov, ili pukla je cijev. Nemoj mi prokišnjava. Pa se dogovori. Pa to je život u zgradi. To je život na malom prostoru gdje živi po nekoliko stotina ljudi koji su različitih karaktera, različitih načina razmišljanja, različitih svjetonazora, različito sve, i oni se trebaju nekako dogovoriti. Ono što bi stvarno poručio, to je nekadašnji predsjednik udruge upravitelj rekao, a to je ministarstvo zeznulo, nije napravilo, a trebalo je. U kućnom redu prva rečenica mora biti pozdravi susjeda i pitaj ga kako je. Pa, možete to dodati u svoj kućni red. A to bi trebalo, upravo tako, bravo. Znači, jer postoje opće odredbe kućnog reda, postoje posebne, mi kao zgrada možemo donesti neke svoje, recimo možemo promijeniti vrijeme odmora, jel? Ja savjetujem svima staviti kućni red, pa čisto iz pristojnosti pozdravi svog susjeda i pitaj ga kako je. To otvara vrata, nećete znati kako. Ajmo to ostaje za ovaj drugi dio, tu sam imao isto jednu ideju. Na kraju ove emisije pozivam vas da nam se pridružite na YouTube kanalu Špice s Macanom. Tamo možete pogledati nastavak razgovora koji će vjerojatno biti jednako zanimljivi, ali opušteniji. Jednim klikom pretplatite se na kanal kako bi gledali sve nove epizode, ali one stare, nećete vjerovati koliko se ove stare gledaju jer su i dan danas aktualne. Naravno, cijeli tekst, kao što sam već rekao, pročitajte na portalu Pogled.hr. Dovoljno je upaliti vaš pametni telefon, skenirati ovaj QR kod, ako gledate na televiziji ili laptopu, i otvorit će vam se poveznica na sam portal i na sam tekst. Gledamo se za 7 dana u subotu. Nastavljamo s ovim drugim dijelom u kojem ćemo malo pričati o tome ko su naši gosti, a više o njima doznate na našem blogu, tako da skenirate, opet kažem, pametnim telefonom ovaj QR kod koji vidite na ekranu. Zato ih stalno pokazujemo te QR kodove, jer danas je najlakše, svaki ima pametan telefon, otvorite kameru i odmah vas odvede na neki drugi svijet gdje će vam pisati tko je Tomislav Jukić. Htio sam reći Jukić. Ja sam pravnik, trenutno ravnatelj uprave za provedbu stambene politike i kvalitetu stanovanja. Pravnik, živim u Zagrebu i više od toga nemam. A koliko ste godina već u ministarstvu? No? U ministarstvu nisam tako dugo, 3 godine sam u ministarstvu, prije toga sam bio na sudovima i u odvjetništvu. Nekako, što je zanimljivo, nikako da pobjegnemo od ove teme stanovanja, stambene politike i međuvlasničkih odnosa, ali mislim da je to u stvari toliko velik problem bio da kao pravnik se ne možeš maknuti. I onda vas je dovoljno da ga rješavate s druge strane. Onda sam shvatio da nema drugog načina nego ali zato je bilo možda to iskustvo potrebno prije po sudovima, samo da vidite koliko je komplicirano, pa onda lakše. Ja mislim da je super da imamo ljude sa iskustvom iz prakse. Ili da imamo predstavnika, recimo ovako, suvlasnika, bivšeg novinara koji zna pitati pitanja i zna biti onako uporan dok ne dobije odgovor. Ja? Da, ja sam dugogodišnji novinar i urednik, radio sam u poslovnim medijima i u neku trenutku sam postao predstavnik suvlasnika u svojoj zgradi i onda to me nagnalo u principu da tako se zapravo stvorila ideja zgradonačelnika. Ali taj gradonačelnik je samo kako da to kažem, nisam ja tu sam, ja sam tu samo jedna mala karika u cijelom tom lancu, tu je kolegica Jasmina Đanović, Ana Leko-Vučković, naš direktor Daniel i od prije godinu nešto sitno predivna naša kolegica Mirela Rajić. A koliko vas je, znači, ajmo reći brojke, recimo... Pa nas smo 4 operativca. Ne, 4 operativca, nego brojkama, koliko ljudi dnevno posjeti stranice? Pa to ti sad sve ovisi od teme, ali nekako se držimo prosjeka u sad 50 do 70 tisuća mjesečno. Ali to kažem, ali to je, znači, ljudi su se počeli, osjećaš taj povećanje interesa za rješavanje te problematike. Pa mi kad smo skrenuli s gradonačelnika, tad je to krenulo u principu kao nekakav, neću reći blog, nego smo pustili smo ga van, tamo je bilo ono vrijeme potresa i svega toga, nekakve histerije, u rujnu 20. I smo skužili da nešto tu sad trebamo hitno pustiti van. Ajmo to, rekao, jer ja sam bio predsjednik, pa rekao, ajmo to sad malo, barem ljudima dati neke one osnovne savjete, čisto da znaju. Znači, skočili ste i plivali. Da, i onda smo to pustili van kao nešto besplatno i u principu nama se kroz par mjeseci pokazala odluka, gledaj, ili ćeš se tim baviti ili gasi, jer ako ostaviš ovako kao nekakav side job, ne side job, nego kao nekakav naš hobi, onda to nema smisla. I... Dobro, ali ali vi ste, znači, ja bih rekao, glavno referentno mjesto, a postoji vjerojatno i na stranicama ministarstva sve detaljno, ali vi ste gdje imamo praktična pitanja, odgovore, situacije konkretne, pravni savjeti i sve živo. Da, mislim da mi ne smijemo davati pravne savjete, niti ih dajemo, ali dajemo operativne savjete. Znači, što ja moram napraviti da bih ja riješio taj problem, onda mi u principu kažemo, jel? Ili neko nas angažira pa da radimo s njim konzultacije, savjetujemo i tako dalje.
Mislim, šta odgovori čovjeku koji ti pošalje upravitelj, to mi je prije par godina se dogodilo, upravitelj mi je poslao upit, kaže šta da radim sa čovjekom koji vrši veliku nuždu u ulazu. To su problemi naše zgradama. Ja znam, nažalost. I sa psima isto, mislim, nema samo ljudima, ali psima isto, ne? Znaš, ajde, shvatio bi ako pas napravi, ok, shvatio Dobro, ali očistiš, ali ne ostaviš lift. Znaš, ali dobro, vlasnik je kreten, znaš, ali ovo je čovjek napravio. I takve nekakve stvari, tako da... No dobro, imamo ove susjede ljudi uzme lonac preko balkona... Da, ima i to, ali imamo ove ljude koji su smeće držali u stanovima, životinje, puno mačaka, ali ne znam, to su već slučajevi koji se sad mogu rješavati. Dakle, ovdje se prvi put uvode da ove kazne ako te ne otvoriš vrata, ako je hitni slučaj, ako se treba intervenirati. Dakle, ne može se dogoditi da nešto curi preko takvog stana i da, mislim, može se, nećete dalje pustiti, ali sad možete kazniti, sad možete nekakvu... može se prekršaj, to je ozbiljno prekršaj kad ne pusti, kad je hitna situacija. I to je prekršajna odredba, baš komunalac može doći lupiti mu kaznu. Ali to je u redu, mislim, jer ako curi svim susjedima... to uredilo tako. Znači, to je jedna od dobrih stvari koja je riješena. Mislim, jako mi se svidio, kad ste krenuli, ta cijela priča koja se bavimo uvijek izborima s gradonačelnik, znači imaš gradonačelnika ili predsjednika mjesne zajednice, mjesnog odbora, kako hoćeš, ali zanimljivo, ljudi baš ne žele se kandidirati, ili tako, za predstavnike, to je onako. Imamo vrlo vrijednu imovinu, trebali bi staviti nekog pametnog da to, znači mi smo prezadovoljni sa našim, u Ede Murtića tu u središću, sa našim predstavnikom suvlasnikom, kogod da on na momente bude oštar, i pita što ste vi tu, zašto si ti tu parkirao, zašto si ovo tamo, zašto si ti to bušio. Ali ja sam zahvalan jer znam da mi čuva imovinu na taj način, da imam nekoga kog se mogu osloniti. Koji korak moramo napraviti, to mislim možda u mentalitetu, da se to još pospješi. Jer nekako imam dojam da je uvijek ili neki šerif, ja znam, na par mjesta sam suvlasnik ili vlasnik, pa onda imam razno, imam šerifa, imam nekoga ko nije toliko aktivan, imam ovoga koji je hiperaktivan, da mi budu svi takvi. Ali što se mora promijeniti u svijesti ljudi da bi napredovali to, mislim? Pa ne znam hoćemo li uspjeti, ima ljudi koji su stvarno to, ne znam hoćemo li uspjeti jer ima ljudi koji su stvarno dobri u tome i dobro rade svoj posao, ali takvih nema toliko puno. A da ih reklamiramo, pa to je možda... Ono što smo ovim zakonom krenuli u jednom smjeru je profesionalizacija tog instituta i onda u toj situaciji, recimo zato to u Njemačkoj i Austriji dobro funkcionira, tamo su u pravilu neki, sad ispada zašto sam ja pravnik pa ću to reći, ali tamo su neki odvjetnički uredi ti koji su predstavnici suvlasnika. I onda oni to sve dovedu u red i onda to ima smisla. Dobro, ali ja ujedno rečeno puknem i film, mogu reći kandidiram se na svih 5 ulaza u mene i kažem ja ću vas zastupati. Pa može... I svak mi dajte koliko ste plaćali ovog dosadašnjega, ispaće dobra plaća, ne? Sad ne znam kako koji ulaz, ne znam koliko plaća se... Ne, ali može biti izazov, jer onda se raširiš na više zgrada kasnije, jer više manje stvari se ponavljaju. Da, slični su problemi, zato smo baš sad i stavili da se može biti predstavnik suvlasnika i neko ko ne živi u zgradi i ko nije vlasnik stana, što je do sad bilo uvijek upitno u praksi. I onda, ali ga mora izabrati 2/3. Ali onda je ona zadnja opcija da upravitelj imenuje predstavnika suvlasnika i to je ta profesionalizacija gdje će jedna osoba stvarno biti predstavnik za... Tamo gdje niko ne brine, gdje se ne mogu dogovoriti. 10-15-20 zgrada i onda će on jednu ruku nametati svoju volju, ali mislim da druge opcije nažalost su takve. Ali demokracija, imali smo priliku izabrati svoga, ali tako? To sam se samo htio vratiti, mislim da malo pričamo o tim ljudskim stranama. Ja ne znam, je li vaš taj dojam bio, ja sam često htio napraviti roštilj ispred zgrade, da se konačno svi upoznamo. Jer ja sam možda upoznao predstavnika stana, 20 godina sam u zgradi. Poznao sam predstavnike stanara, poznao sam najbliže susjede, kat iznad ovaj gdje su mi, ako mi curi, znam se, ispod, znaju kad nama curi. Znači, mi smo se upoznali, ovi katovi tu, otprilike si znamo, ali dalje nikoga ne znamo. I onda se pozdravljamo svi dobar dan, vamo tamo, ali ovo što ste rekao, jedan dobar dan, neko i to druženje, bar kad je sastanak, tu može biti puno stvari koje mogu naprijediti odnose i pomaknuti stvari. Pa da, sad zakon je obvezao da se mora sastanak suvlasnika odraditi jednom godišnje. I to uredno najaviti. I naravno najaviti i sve to lijepo, divno, krasno, da se mora se održati. U pravilu se tamo odluke donijeti neće, jer činjenica je da ti sad koliko je, ako ti je 20% dolazak, znači 20% suvlasnika dođe na sastanak suvlasnika, to se smatra uspjehom. Dobro, u mojoj zgradi recimo nije to, u mojoj zgradi dođu svi, ili barem većina koji su u Zagrebu tada, jel? Oni koji ne mogu se ispričati, naravno.
Ali u zgradama ljudi dođu, kaže, evo mi imamo 100 suvlasnika, dođemo ih 10. I što da mi napravimo? Što sad mi možemo odlučiti? Ne možeš odlučiti ništa. Ali propisano da se to mora održati i sad ako ne doneseš odluku pa ti opet moraš skupljati potpise i tako dalje. Ono što je zgrada nestalo u zadnjih 30 godina je ta humanost i to srce i duša koje je nekad postojalo kad smo mi bili klinci 80. godina. Gdje svako, ja se sjećam kad su moji susjedi, ja sam živio u Španskom nekad, znaš, kad se čuo lupanje na cijevi radijatora, znaš, onda znaš da jedna zove drugu na kavu. Ljudi ili da previše bučiš, to je isto. Ovaj put je bila kao pitanje. Svi smo se znali smo se imenom i prezimenom. Znači imala šifre neke kode. Ali tad smo se znali. Znači ja u zgradi u Španskom stvarno sam znao sve susjede. Ok, kasnije se to već malo razvodnilo kad, znači nakon 90-ih, 2000-te, tad je počelo to nekako hladno razdoblje u zgradama, gdje su ljudi se počeli zatvarati u sebe i u svoje probleme i svoj nekakav život i na neki način sve ih je manje postalo briga što se događa u zgradi. Jel? I ne znam hoće li se to ikad dogoditi, nadam se da hoće. Recimo, kolegica Jasmina naša stalno putuje i vidjela stvarno puno Europe i baš je nedavno napisala jedan tekst vezano za kako se stvara u Švicarskoj, Švedskoj i te neke primjere koje zna ona i njezinih prijatelja i svih ostalih. I tamo je to sve robotski posloženo, pravno. Znači sve štima kako treba, u milimetar, nema zezancije, nema ovog, nema onog. Ali nema duše. Nema humanosti unutra. Svi su postali zatvoreni, nikih briga. Nema onog upravo to kad se rekao, pa ajmo napraviti roštilj ispred zgrade, čovječe. Ali ima ti jedna priča s Vrbika kod mene, znači gdje su ljudi rekli, susjedi su napravili roštilj, a onda im je 4. pozvao policiju jer su pekli roštilj na javnoj površini. I kaj sad? Mislim, razumiješ? Dobro. To je sad problem. Ima masu primjera gdje ljudi kažu, ok, gdje mi se jedna tužila, sjećam se to bilo prije par godina. Manja je bila zgrada, već je bilo mlađa populacija ljudi, mladih obitelji koji počeli su jako družiti intenzivno. Sa djecom zajedno, ispred zgrade, pa kod ovoga u prizemlju, po dvorištu. Pa kužiš, i onda su se nekako počeli družiti i to je preraslo nekako baš puno prijateljstva, ali ona nije pripadala toj zgradi zapravo. Ona je bila gospođa koja je to sve smetala. Znači, kako da ona to sve spriječi? I sad, dolaziš do tog problema, ok, ali to onda nije zgrada za tebe. Ali to je moje bilo pitanje, koliko smo mi spremni se maknuti sredine koja nam više ne paše, znači ili se pomladila zgrada, ili postarila, ili se ne održava dobro, jer imaš jednostavno parove koji su dobili, naslijedili, kao hoćeš nekakav prekrasan stan, ne mogu više održavati. Da li je možda vrijeme da onda potraže ili alternativa, da odu u dom, manji stan, nekako promjena tržištu, nekako nismo skloni tome, nismo skloni to raditi. Baš smo pričali neki dan sa kolegama iz Kopenhagena, oni imaju taj program gdje ljudi koji su u prevelikom stanu u stvari napuste taj stan i odu u manji, a rentaju ili rentaju samo sobu u stanu i to kod njih dobro funkcionira. Međutim, Švicarci su to probali prekopirati i kod njih to ne funkcionira. Znači već Švicarska koja je drugi mentalitet, malo bliže možda našem katoličkom, jednostavno ljudi tamo gdje su odrasli, gdje su rođeni, ne žele napustiti taj stan. Meni je to odlična ideja i mislim da je to rješenje mnogih problema, da stvarno ljudi koji žive u prevelikim stanovima da se smjeste u manji, da u taj stan uđe neka obitelj koji toliki stan treba i da onda taj koji je otišao u manji stan od razlike novaca može živjeti lijepo i pristojno. Ne znam koliko smo spremni, na tome ćemo sigurno morati raditi kao država i društvo da dođemo u tu fazu da mijenjamo nekretnine kroz život. Recimo još primjer, tu mi je neko pričao prije par godina, vozio se u taksiju i taksist mu je pričao da je nedavno imao vožnju sa jednim starijim gospodin baš u godinama, tipa 80, znači teško pokretan, išao doktor ili nešto. I kaže i tak, naravno, kad stari ljudi pa taksisti koji su prišli, tako su počeli razgovarati, kaže, kao znate gospod, meni teško, nemam novaca, mala mi je penzija, pa znate, krpan kraj s krajem, žena ja živimo maltene u kuhinji, grijemo se na drva i tako dalje. Dobro gospodine, pa gdje vi živite? Kaže na Zelenom valu. Znači, čovjek ima stan od 150 kvadrata na Zelenom valu. Ovo je pao u šok, ovo je voze skoro sudar napravio čovjek. I sad kaže, pa dobro, pa imaš djecu čovječe, pa ti oni pomognu nekako, odnosno, prije toga rekao, pa prodaj taj stan čovjek, pa prodaj ga, pa di ćeš ti vas dvoje staraca u 150 kvadrata, pa to je neodrživo, nikako neodrživo.
Ne, to mi je za djecu, ja to njima štedim, da kad mi odemo s ovoga svijeta, da oni imaju, da oni mogu tu živjeti i tako dalje. Dobro, gospodin, kad su vas djeca zadnji put posjetila? Pa joj, znate, nemojte sad vi, pa imaju oni svojih posla, svoju djecu, pa znate, to je naš posao i obaveze i tako dalje. Na što mu je taksist odgovorio, gospodine dragi, vi kad odete s ovoga svijeta i kada vaša djeca taj stan dobiju nasljeđe, taj stan će biti prodan u roku 24 sata, jer to je bogatstvo koje vi imate. Zašto ne prodate taj stan i vi supruga živite, preselite se u neki manji, vama pripadajući, humani, da imaš grijanje, da možeš platiti režije i odite na putovanje, vi gospođa, neki kruzer, pa daj se počastiti. I što rekao na to? A ništa šta je čovjek rekao. Zašutio jer ne može vjerovati da tako nešto postoji. To je ono što govorimo. To je promjena mentaliteta. Taj Kopenhagen, Švicarska, to je promjena mentaliteta. Imam predstavnika, prijatelj mi je jedan predstavnik u zgradi u kvartu, gdje išli su povećanje priče. Znači sami su krenuli ovu foru, moraju naravno krov curi, treba krov riješiti, pa treba lift, pa čekaj. Kome ne curi više krov? Ne, pa i rekli su, gledaj, moramo dići, ne znam, euro 20. Ne mogu, nemam naš penzija, pa znate kako su troškovi. Ok, gospodin, nema problema. Ja ću za tebe plaćati tvoju pričuvu, ti meni pripiši stan, kaže mi moj friend. A ne, to je za moju djecu. Pa tu sam te čekao, neka djeca plate. Ako ti nemaš, neka ti oni pomognu. Ovo ćemo staviti da se vrti kao citat, to je istina. Ne? Sad će opet će me prozivati. Jer ja sam to izgovorio, bio na jednoj konferenciji kad smo bili u Slovačkoj prije 2 godine. Isto bila tema priuštivo stanovanje, energetska obnova, stari gradski. Prozvali su me kapitalističkim bradom, jer sam to izgovorio, a to je logično da se takve stvari događaju. Pa ne možeš živjeti u zgradi u stanu 150 kvadrata u centru grada, a nemaš za kruh. Ali ovo mi je zanimljivo i Tomislav i ti ste rekli, stalno idete po Europi, po konferencijama, dakle nismo samo mi u problemu. Ne, pa stanovanje je cijeloeuropski problem. Zanimljivo je, baš evo treći put ću spomenuti, taj Kopenhagen smo bili u stvari po svim projekcijama među najboljim državama u Europskoj uniji. Pitaju me na večeri baš neki Njemci kako je moguće, kako ste vi tako uspješni u tome. Kažem, pa dobro, to je statistika. Nismo baš mi toliko uspješni, jer po koje statistike gledaju. Koliko kućanstvo troši na stanovanje. I to je samo 20%, koliko sam shvatio. I čak trošimo manje sad nego prije 4 godine, kad se gleda ovaj rad. Jako malo trošimo i tu smo stvarno među 2-3 države u svim kategorijama najbolji. Međutim, mi imamo jedan drugi problem što mladi ljudi prekasno odlaze od roditeljskih domova. I to onda negativno utječe na demografiju i to je taj dio statistike koja se ne vidi. Nama je statistika dobra jer nam najduže u Europi mladi ljudi ostaju sa roditeljima. Tako da treba tu raditi. Ne bih rekao da je situacija kod nas katastrofa. Mislim, usporedbi s nekim drugim državama i s problemima koje sam čuo, mi smo stvarno dobri, ali ne smijemo to zanemariti. Trebamo dalje raditi na tome, pogotovo da bi ti mladi ljudi što prije se osamostalili, jer imamo ogroman demografski problem. Dobro, ali kratkoročni najam je nešto što je vrlo specifično za Mediteran, tamo gdje imamo turizam ovakav. Kratkoročni najam je specifičan, ali kažem specifičan za cijeli Mediteran i svi muku muče. Dobro, ali ja sam to već godinama pisao i dalje stojim da dogod bude porez samo 2% na to, ko neće otvoriti apartman jer ispadnemo svi mi ne znam što, plaćamo puno veće poreze na svaku kunu, euro koji zaradimo, a za ovo je najmanja. Imamo se 2% prihoda. A dobro, da, a tako ispada na kraju kad računaju. Ispada ako se na računa možda radi sve, ali okej, dobro, ajmo reći. Da i ovdje radimo, svi mi ovdje se radimo. Da, ali to je, najniži je porez. Ali to je, upravo to je premale porezna osnovica. Opet će sad reći da sam nelogičan, da potičemo ovo, da potičemo ono. Ali ti potičeš sa malim porezom, potičeš da se to razvije. Naravno. Kad su bili te priče oko kratkoročnog najma zabraniti, ne zabraniti, ja i moja kolegica Jasmina smo imali rasprave, znaš. Ja sam za zabranu, apsolutno, jer dijelim taj stav da je zgrada isključivo mjesto života i življenja i stanovanja, a ne da ideš u apartmane i tako dalje. S druge strane, neću biti licemjeran pa reći da nisam ja bio u Gracu, u centru grada u apartmanu, jer kad sam sa obitelji išao 3 dana sam iznajmio apartmanu u Gracu. Kad smo išli na 2 noći, jel? Opet, Jasmina kaže, ne, zašto? Ko hoće, neka izvoli. Sad, super. Ako sam ja tin, imam svoj stan i pružila mi se prilika pa sam kupio još jedan stan za nekakav kratkoročni najam, dugoročni najam, to je sve lijepo, divno, krasno i ok. Ali ako ja imam 5, 6, 10 stanova u kratkoročnom najmu, oprosti, ja sam itekako opaki poduzetnik.
I to je opaka firma. To nije ni obiteljski biznis, to nije ni obiteljski smještaj. I ne može biti 2% poreza. To nije obiteljski smještaj, stari moj, nema šanse. Ajde sada uzmi situaciju koliko ćeš ti platiti poreza u firmi kad imaš svoj DO na prihode, pa imaš svaki mjesec imaš predan poreza, pa porez na dobit, pa porez na ovo, porez na ono. 10-18%, ukupno do 25%. Ako hoćeš novce, oni dobiju novce na ruke. Znači, da bi dobili novce na ruke, oni plate 2%, mi platimo 25%. Kužiš, a imaš 10 stanova. Meni je pričao jedan poznanik, kaže, prodavao je stan prije 3-4 godine prodavao stan. I sad, naravno, bubnu je cijenu, frajer. I počeli, znači, telefon mu je zvonio nenormalno, to je da bilo kad je išlo prema gore opasno. I u neku trenutku zvala ga je neka žena koja ima, 9 apartmana u Rovinju. Nemojte ga prodati, ja dolazim sutra sa torbom, daću keša 185.000 eura i još vam da 10.000 za trinđu. Da. Kako? Ali to smo znači ti si stari moj, ti nisi firma, ti si korporacija koja imaš 9 legalno smo stvorili legalne mostove, te ljude ne treba napadati. Znači mi s tim niskim porezom da ljudi simulirali da to rade. Da se razumijemo, da ja imam 9 stanova. I renta isto bih radili. Pa naravno, zato što mi zakon to dozvoljava. Mislim, što je Milanović rekao prije prva godina, kada ja imam plaću, ja sam prijavljen minimalac, ja sebi isplaćujem plaću kroz dividendu. Pa je to moralno? Pa da li je moralno, nije, ne znam, ali zakon je dozvolio. Tomislave, tu smo sad na samom kraju ovog drugog dijela, hoćemo vas dati ponovo za, kad si rekao, 1,5 dana da vidimo gdje smo. Ne, mislim da ćemo se mi čuti vrlo brzo, možemo i nastaviti pa snimiti nekoliko serijala, znaš, ali ćemo ići sa možda praktičnim pitanjima i odgovorima kad vidimo kako je prošlo ovih 1%, kako je završilo na kraju godine, ali ajme reći što mogu propustiti, znači koji su sad to poticaji koji ćete nuditi, dakle liftovi sam shvatio, tako, ugradnja liftova? Da, ide ugradnja liftova u više stambene zgrade i obnova pročelja, ali to je ova obnova pročelja u zaštićenim kulturno-povijesnim cjelinama gdje smo shvatili da postoji jedan dio zgrada koji nisu kandidati za energetsku obnovu koja se sufinancira iz sredstava Europske unije, jednostavno ne mogu postići uštede koje su potrebne i trebaju im neki manji zahvati. Te zgrade su kandidat za taj drugi program. Da uljepšamo centar. Jer, I to je onda bi ovaj gospodin u stanu na Zelenom valu dobio novu fasadu uz poticaje. Ne? Da. Ali znači za to će morati imati OIB. Dakle, ako netko hoće, ako mu jako gori ova priča sa liftom, moraju stisnuti upravitelja zgrade da ih prijavi, da prvo ugovore, znači da se prvo on registrira, pa sklopi ugovor s vama, pa sklopi ponovno novi ugovor s njima, sa svim stanarima, da dobiju upis, da dobiju OIB, da postanu pravna osoba. Da, u principu nema sklapanja novih ugovora, nego samo se postojeći dižu su. A mora se govoriti koliko će platiti. Tu ti nema ponude, tu ti je račun. Ok, a neko mora ispregovarati nešto. Ali dakle, oni koji, kažem, prvi korak koji bi rekli, prvi praktična korist bi bili možda liftovi. Dakle, oni koji žele, kojima je lift velika tema i dočekali su konačno da se to riješi, moraju požuriti da dobiju OIB. Moraju, mislim, upravitelji su manje više svi već u registru, nema njih puno više od ovih 180 do 200. Treba otići kod svog upravitelja i stisnuti ga da što prije ishodi OIB za tu zajednicu suvlasnika. Kad krene taj javni poziv, iako javni poziv neće biti najbrži prst, nego će se bodovati zgrade. Bogu hvala, konačno. Da, pokušali smo. Kad smo kod toga, javni pozivi su, odnosno programi su u javnom savjetovanju, pa svi koji misle da mogu nešto doprinijeti, pogotovo što se tiče bodovanja, pozivam ih da daju svoje komentare, jer dosta će pomoći, nikad se ne mogu predvidjeti sve situacije i nekad neki komentar s javnog savjetovanja u stvari može ispraviti dosta veliku nepravdu koju jednostavno... Jer je to praktični neki povratna informacija prošlost terena. Ja sam imao tu još jedno pitanje za kraj. Znači, pogledajte, javite se sa savjetovanje liftovi. Uvijek me vučilo ovo osiguranje zgrada. Kako je tvoje iskustvo tim? Dakle, osiguranje, ti si kao zgrada osigurana, na kraju kad trebaš potegnuti osiguranje ne vrijedi za ništa. Pa nije baš tako. Mislim, potres je doveo do toga da se stvorilo takvo mišljenje. A zašto se stvorilo takvo mišljenje? Zato što zgrade nisu imali policu osiguranja laički rečeno od potresa. Ali recimo, zašto ne može, mislim, jer to stvar, znači mi očito govorimo o neke generičke police koje ne mogu riješiti curenje, štetu, te sitne popravke. Zašto ne bi to se nekako ujednačile? Pa u principu svi zakoni sad propisuju da zgrada mora biti osigurana i sankcije za suvlasnike. To prije nije bilo propisano. Znači suvlasnici sad imaju sankciju ako ne osiguraju zgradu. Čak mislim da je prekršena sankcija. Je, za zajednicu suvlasnika. Znači, nema zezancije. Sada zgrada mora biti osigurana. Točka. Do sada su ti svi ozbiljni upravitelji
ima ih naravno, svi ozbiljni upravitelji su osiguravali zgrade. Odnosno... ali bila bi neka ta generička polica iz koja nikad nisam ništa dobio. Meni konstantno curi nešto, zato kažem. Sad ovisno iz kojeg dijela zgrade curi. Tako je, ovisi, sad ulazimo u meritum, nemamo mi još 3 sata za moje predavanje, ali ti je stvar što je zajednički dio i kako je definiran, je li se održavao taj dio od kojeg je pukao, i ako je puklo, recimo, curi ti negdje sifon koji je zajednički, nećeš ti dobiti novce. Dobit će zgrada. U priču ulazi to. Dakle, u pravilu se stvara, kad dođe do curenja, promjena pukuje ventila ili nešto tako na zajedničkoj prostoriji, ja imam situaciju gdje je iz bojlera, odnosno iz cijevi jedne curilo u 3 stana, gledaj, doći će majstor, prijavljeno je osiguranju, došao je majstor, daće ponudu i to će se u principu odnosno neću reći ni sufinancirati, ni refinancirati, nego će se dio toga troška vratiti. Dio šteta, priznata šteta. Priznat će se šteta i vratit će se u pričuvu. Ja? Ali znači jedino ako je šteta iz zajedničkih prostorija, ne ako je susjedna susjeda. Ako je susjedna susjeda, ako je ne znam, situacija, zamislimo kuponu, jel? I sad ti imaš topla i hladna, one srebrne, jel? Ako ti pukne jedna, nema tu da će pričuvali zgrada to raditi. To je tvoja odgovornost. Kutni ventili kao kućni. To je tvoje vlasništvo, tvoja cijev, ona je pukla, ti si za nju odgovoran. Ako imaš policu osiguranja prema trećim osobama, znači ti kao Krešimir Macan, onda će osiguranje pokriti dio troška štete koja nastala. Što sam ja bio nemaran, ali će naplatiti od mene. Pa ne moraš biti nemaran, nije stvar nemara. Pukne cijev, jednostavno pukne, ali će pokriti dio troška štete koja je nastala čovjeku ispod. Jel? Ali to ne veze sa zgradom. Ali viš koliko tema ima, što ti kaže. To je sad ovo sljedeće predavanje, sljedeća emisija. Biti vlasnik nije da dobiješ samo papir u katastru, u zemljišnim knjigama i da platiš porez. Biti vlasnik je puno više, što smo pokazali u ovoj emisiji. Ne? Mi smo na kraju, tako ja bih vas rado još pustio, ali ću vas zvati ponovo. Preplatite se na naš YouTube kanal, kažem opet skenirajte ovaj kod s pametnim telefonom, otvorite kameru, skenirajte i preplatite se tako da možete gledati i komentare. Jednostavno dolaze obavijesti o svemu što se događa kod nas, jer kažem ponovo ćemo pričati, ove teme su zanimljivo. Bio je komentar, dajte nam više životnih tema, ovo je vrlo, vrlo životna tema se pokazuje ovih zadnjih dana. Znači gledamo se ponovo sljedeću subotu u podcastu u 10 sati. Do gledanja.